Wah, ampun guys. Wah, coba kalian lihat guys, nih jalan ke IKN baru masuk sini aja udah ngembun nih. Nih kalau kalian lihat seperti inilah penampakan jalan ibu kota guys. Akai akai akai. Cah. Wah, ini cakep nih spot foto nih. Gue Coco, andalan gue nih Coco nih. Ya, wow, awas akai akai akai. Wah, anjir akai. Wah, anjir akai anjir. Nakal akai anjing. Oke guys, jadi hari ini kita udah nyampe di IKN bersama teman-teman semua. Wih, mantap Om. Wih, Om Giant.